ଥରେ ଡାକୁଛୁ କଣ କହିଲୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ କଣ କହିଲୁ ତର ଥରେ ଡାକୁଛି କିଓ ତୁମେ ମାନେ ଏଠାରେ ଚୁପଚାପ ବସିବ ଯାହା କିଛି ଉପାର୍ଜନ ହେବ ତୁମେ ମାନେ ବଡ଼ ବାଗଟେ ଖୋଜିବ ନା କଣ ତର ଥରେ ଡାକୁଛି ଚୁପ୍ ରହ ତ ସୁନା କଣ କହୁଛି ତା କଥା ଶୁଣ କହିଲୁ ସୁନା ଘଟଣାଟା ପେଟଟା କଣ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି କଣ ଆଉ କୋଉଠି କିଛି ଦବେଇ ନ ଖାଇଲେ ଭଲ ହେବନି ଶୀଘ୍ର ଘଟଣାଟା କଣ ହେଇଛି କହ ଆରେ ତୁମେ ମାନେ ଏଠାରେ ଚୁପଚାପ ବସିଲ ତେଣେ 3 ଜଣ ଯଜମାନ ଆସିଲେ ଏଠାରେ ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ହେଲେ ଆମ ପାଉଣାଟା ନ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ସେମାନେ କଣ ମାଗଣାରେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦେଇ ଚାଲିଯିବେ ନା କଣ କହିଲୁ ମାଗଣା ପଳେଇବେ ଏ କଣ ତାଙ୍କ ପିତୃ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଇଛୁ ନା କଣ ମ କଣ କହୁଛ କନେଇ ନା ମାଗଣାରେ ପିଣ୍ଡ ଦାନରେ ପଳାଇବେ ଆରେ କାନୁ ମଦନ ମିଶ୍ର କଣ ମରିଗଲାଣି ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ମତେ କିଏ ରଚିଲେ ମୋ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଗର୍ଭିଣୀ ଗାଈ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦବ ଭାରି ସାହସ ସୁନା ଦଣ୍ଡୁଆସି ଦଣ୍ଡପାଠ ଯାଅ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆଣ ପିଲାକୁ ଏମିତି ଅକଲ ଦେବି ଅଖା ଧୋଉଥିବେ ଗୁଣ ଗାଉଥିବେ ମରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ଆଉ ବେଶୀ ବାଟ ଯାଇନଥିବେ ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ହଉ ଆମେ ଯାଉ अरे भाई माने एमाने होउछंती सेई लोक 2 जण पुरुष तांको संगे जणे जाओ शिकारटा आपे आपे बारुआ पाखकू आसीची हये भदर लोके तुमे माने तो एटारे पिंड देला हेले आम पाउनेटा न देई परी चली गला ओहो शीघ्र आम पाउनेटा देल तेणे आमर केते काम अछि द्विजपुर पितृ सत्य पाड़ी आसी बनवास कर धन संपत्ति किसी नहीं आम पासे अजथारे कटाल न कर जाओ अन्य जजमान देख से बहुत धन मिल तुम्हें कि हो तुमे पितृ सत्य पाड़ी आसिले केते कि माता सत्य पाड़ी आसिले आमर सेतरे कोन अछि कि माता सत्य पाड़ी आसिले कोन अछि तुमे एथरे पिंड देल एथर काम पाउंडाटा मध्ये देई दियो एथरे एथे कुर्ती तो काई तू ठीक है चुप रह हाँ सुन बाबू माने तुमे माने जहाँ कहूच एटा कोन न्याय कथा आसिलो 5 लोकर कथाटा पकेइबा तुम प्रयाग तीर्थर पिंड देल तुम पितृलोक स्वर्ग बसिले 5 मंगरे पकेइबा एते कुठिले काई आमे तो बेसी किछि चाउले भलो मंद जाई किछि बेसी होले तो आकाश तो सोनु मुदा दबो ओरा काई तू कहले असमाने खुशी करो विप्र क्यों करी बुझाइबी तुमको वाक्य न आसे मुहर बनवासी आमे बुलु अच्छु बन नाही बासस्थान बन फलमूल करिण भोजन कटाउछु दिन धन संपत्ति किछि नाही आम पासे कौन कहला नहीं नहीं तमे कौन कहला किछि नहीं एई तो हारवाटा की दिसंती म सेतिरो आमको किछि देई दउना आम बाटा में गरीबू ना कौन कहछ भाई माने कथाटा कहछु उचित कथाटा कहछु विप्र तथापि अबुझा हुए तुम्हें माने स्त्री का पदार्थ से ही मोर किछि नाही अधिकार जाओ अन्य जजमान देख
ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ କରିବେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିବା। ତମ ପଛରେ ମୁଁ ଅଛି। ଧର ଜାଗା অধে বস্ত্র কাটি দিও ব্রাহ্মণ বস্ত্র খণ্ড পান্তু বামুণ আরে বস্ত্র খণ্ডিবার পরে আমার ভরণ পোষণ হয়ে যাব। ନା 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 ଆମକୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦିଅ ନହେଲେ ଆମେ ଜମା ଛାଡ଼ିବୁନି କହିଦେଉଛି। বিপ্রগণ জানিছু এথিরে প্রতিপোষণ নহব কুটুম্ব কিন্তু অন্য কিছু ନାହିଁ অন্য পাশ যাও নূতন যজমান দেখ সেମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ କଉଡ଼ି ମିଳିବ ତୁମକୁ। ପାଇଏ ବୁଲା। ନା 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 ଆମକୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦିଅ। ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡିକରେ କ'ଣ ଆମ କୁଟୁମ୍ବ ଭରଣ ପୋଷଣ ହେବ? বিপ্রগণে অত্যন্ত লোভী পুଣି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୃଦୟ ଆମର ଏହି ଅଭିଶାପ ଯେତେ ଯେତେ ଧନ କରିବ ଅର୍ଜନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହେବ କଦାପି ଚଣ୍ଡାଳ ପରେ ଛିଡ଼ା ହେବ ତୁମ ଧନ ରବେ ନିଜ କନ୍ୟାକୁ ପର ହସ୍ତରେ କରିବ ବିକ୍ରୟ। ଆସ ଭାଇ ଆସ ପ୍ରିୟ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଯିବା ଆମ୍ଭେମାନେ। ସେଥିରେ ପୁଣି ଏତେ ରାଗ ତମ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଖସି ଚାଲିଗଲ ଏ କାଲୁ ମର୍ଦ୍ଦନ ମିଶ୍ର ଏମିତି କେତେ ଅଭିଶାପ ମର୍ଦ୍ଦନ କରି ପେଟ ଦେଇଛି। ଆରେ ହେ ନଟିଆ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଏ ଶୁଖିଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ମୋତେ କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାର୍ ମୋତେ କୋଟା ପୋଖରୀରେ ଘଣ୍ଟାଇ କାହିଁ କାଳି ବଜାଉଥିଲେ ବୁଝିଲ ଏପଟେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିଲୁ ରବି ସାର୍ଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ନା କ'ଣ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ ଦେଖିଲୁ ରବି ସାର୍ଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାର୍ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି।